Match found. CR lang ako. Open split. Ay, ako dito. Sige, try. Ay, patay. Okay lang yan. Just take a seat. I got this. I accessed your background file. Good story. But that's not really how you lost your eye. And your file is missing, Amir. Explain that. Ito ang duelist na lagi kayong mabablind. Marami naman na kayong pondo sa RR, di ba? Makikita natin ng liwanag. Negative pa. Uy, naglalag ako. Going up! Garage. Push. Dami. No charges left. Nasa 30 ba yan? Ayun. Wala na pala. Puro low na yan, puro low. Ay, po! Nakita niyo yun? Spike planted. Ay! Ang bilis naman nun. Bilis nila sa garage. I know that Killjoy's tricks. Wait. Hindi kita mahili. Oli, ang likot mo. Takbo ka na takbo. Nagulat ako, biglang sumulpot si Omen tsaka si ano eh. Papunta nga ako sa hill mo, yun, nahabol naman eh. Placing sentry. Placing swarm grenade. May kasalanan doon yung KJ. Nice setup. Nag-stun A, long, Ayun, ayan, rush yan ulit. May baril din mo yun. pushing, first sewer. Let's go. Revealing area. Hala, pumuntang MOA. Ay, pucha. 104. Nice. One enemy remaining. Nice. Nice, may pa rin. Oli. Bring a ruler next time. Ano ba? Taga sa laro nila. They're in for a rude awakening. Good eco, guys. Expect Good yun 5 eco. man lagi. Magsisi ulit yan. No? Sir. Ito rin tayo. Turn out. Ito tayo patay si Placing swarm grenade. Angas naman ng turret mo, boss. Placing swarm grenade. Bakit? Wala na. Ito. Wait, garage. Alarm bot down. Same ulit. Powers out. Nice, sinis. Careful now. Kapag naman. Ay! Sayang. Watch your eyes. Dami, No ha? charges left. Flash. Garage pa rin. One enemy remaining. Nice. Diba? Nice flash? Linya sila. Nice flash. Yun, nice Gamit flash. ng mga to. Oo nga, eh. Ganda ng Not flash. us, but are they us? Tatlong beses ko iniiwasan. Kasi sabi ko, puta. Nice flash. Alis ako ng alis eh. Nice assist. Hindi ako makapick eh. Sabi ko, flash to. Placing alarm bot. Pumipitik na eh. Alam mo yung ginagawa niya, no? Placing swarm Phoenix. grenade. Gumagano na eh. Placing sentry. Sinisindihan ng lighter eh. Placing swarm Sinisindi grenade. na eh. K-A-N-A. Nag-stun si Breach. Pushing. Dami. Sewer. Sobra. Pushing, sewer. Ina. Ah! No more. Nice kill. Ay ka. May phantom ako on side. Going up. Last Ay! Nawala yung spike smoke. planted. One enemy remaining. Nice Nice one. one. KJ Diff. Kanan.
Sayang! Nakakarang ka lang. Nilakaran ako. Nanginig eh. Arthritis. They try Yuma. Ni Rayuma. Lumabas yung edad nito. Ay. Gumanto ka, Tichinits eh. Oh. B ako. Asan? Gumanto ka. Pero sa garage ako. Propose. Garage daw May siya. pan-drop ako. Request ka, te. Thank you. Hindi sila nagsisi, no? Hey. Ayun, no? Meron din dito. Pero Pero sa Going up. Long C. Going mid. kumuha lang Pero sa sila ng sewers? orb dito. Sumer. Wala. 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 Middle. Pupunta niya na dyan. Going A. Yung sa middle isa. Mas mid, oh. Smoke's up. Mid, oh. Sabi sila sa mid. Mukhang B-hit. Joke's over. You're dead. Spike down Isa pa, mid. outside garage. Kaya lang B baka B yung hit nila. Si. C. Si ano lang, si Phoenix, si ulti niya. Spike down. One enemy remaining. Nice one. Oy! Oh my God! Reloading. Ay, Sinasabi mo, Rayuma. Ano si Asa na Rayuma? Excuse me. Pa-drop, please. Just shoot. Walang aw sa pau. Ano? Ay, charot. Ano? Pauli ganun. Labo. Like ano eh. Guys, share ko lang. Limit. Sobrang hirap pala magsoba. Phoenix Wala akong magawa. eh. Ako sanay. Scan lang. Ito eh. Flashing. Going up. Flashing? May ult ako. Pwede tayo mag-wait. Careful now. Ay, sorry. Okay, A. Rotating. Baka fake, ah. Rotating. Fake. Mabalik. No charges Meron left. dito. Wala. Flash. Sewer. Super. Ayun na. Pabalik na sa inyo. B or C. rotating Ayun, to oh. C. Dito. Ito, middle isa. Ayun, oh. Ano ka to? Ano plano nila? Oo nga. Parang ang Type gulo mo. lang. Bagal nyo. Meron tayong tao sa B. Care C. My ultimate's ready. Ang dami. Eh, yun eh. Oo, sewer. Tatlo sa sewer. Care sa sewer. Ayun. Dalawa side. Super, dalawa. Initiated. Nice. 30 seconds left. Yun! Huli kayo. One enemy Ay! remaining. Ni Rayuma! Malpate. Where is Sorry. everyone hiding? Tatago yan dun sa corner. Last player Ay, standing. puta. So, yung... Ano yung AKG na yan, Nakakainis, sayang. Level heads until we're home. Yes. Tumulas eh. Good. Pabay ko. Pero yun, Hiraw yung... sabi ko na eh. Paiyak ko. Iba-iba yung mga setup ko. Ang aggressive nung KJ nila. Dito. Meron sa C. Going up. Footstep C. Mukhang madami. Can you flash? Run. Rotating. Ay, puta naman. Fake news. Dami. Going A. Careful. Joke's over. You're dead. You should run. Paano? Ayun. Hey, Gogi! 34. Spike planted. Come on, let's go.
Meron sa ano, sewer. Wait, isa. Or sewer. Last player standing. Hindi. One hill. Oli. Wala na yung wow. Hindi naman ito mga ito. Ang aggressive. Don't die. If you need help figuring out how, just ask. Ang gulo nila maglaro, no? Oo nga, nalilito rin Saka ako. lagi may trade, no? Pag pumatay ka ng isa, laging may nakatutok na sa'yo. Gonna burn you up, Phoenix. Exit ako. Tahimik dito. See? C. Ang dami. Lahat. Ay, sayang! Oy! Doon na yan. Spike planted. May vandal ako. Last player standing. Akin na naman, dalawa pa. Ah, nice. Wow. Sayang. I can't see Doon na them yung yet, bridge. but I can feel them. Pwede mag-rat place. Saan yun? Garage. Going B. B. Going up. Placing swamp grenade. Ah, shit! Oh my god. Spike down. Paso ako. On my wire. Oh my god. Kaya mo yan. Ayun si Bridge. One Tsaka si enemy ano. remaining. Dito, dito. Ay, Planting C. C. May bala Spike pa dyan. planted. Nice one. Nice one. Ito. Wala akong matamaan Sige, dun, same. pucha. Ay, sige. Wait, wag muna, wait muna. Ayan, okay na. Bakit? Okay na. Nakuha ko na yung isang skin. Skip pala. ako, minsan nalito ako kasi dalawa kayong KJ magkaharap. Oo nga eh, hindi mo If pa you're not a pinatay good eh. shot today, don't worry. There are other ways to be useful. Baka mapatay ka kasi niya, Tichinit. Oo, Pareho silang Friendly tinamaan ko. Maganda pa ganun, molly mo parehas. Kung sino yung mas nasasaktan. Nasunog na si Joros. Sunog nga ako eh. Dito. Going up. Saan yan? Mukhang A ha. Baka fake lang ulit. Nag-wall Stay here. muna ako dito. Nag-smoke dito. Watch your eyes. Walag din ako. Uy, sayang. Joke's over. You're dead. Side. Side na. Nasa kanan mo, Lester. Ah. Last player Ay, standing. shit! Nagawin mo. Bahagya. Spike planted. Ako, I'm blind. Ako susugod sila. Puta naman timing yun. 80. Fuck! My bad. Is everyone's tech still working? Double check it, please. Yun na lang. Oh, inang alat naman. My God. Sigurin ko na. Bahala na. Wala nang araw-araw.
May mandubilis. Wala kasi itong dismiss eh. Napipindot ko yung E. Hey. Oh my god! Going up. Come on, let's go. Uy, oo, mukhang madami. So, Isa lang ata. Ah! Sa main. wait lang. Spike planted. Kalma. Isa sa long. No, my ultimate is ready for you. Cage triggered. Last player standing. Help. Sahel. Yun lang, nasa harap mo lahat. Doon na sila sa main. Nasa main na sila. Pareho. Eh, bakit pala? Bago, makyat. Wala. Papa. Narayuma. Nirayuma, sorry. Last Pero round in the dapat half. sinabayan mo si Last round to use our creds and abilities. Oo nga, Don't waste your firepower. Nag-ulti siya. Okay. Sorry daw. Sorry na. Nirayuma nga ni. Nirayuma nga ni, nagka-delay. Delay. Naka-right click nga ni. Reevaluate tactics. Sewer ka nga Odi. Let's go. Dito si... Turret down. Garage. Sir, garage. Kami lahat may on main. Ay, nabigay natin. Run begins. Para serve Spike nung planted. yung arrow mo. Ult ako Ready? Pan-detect. Right here, right Go. now. Sige, arrow. Enemy spotted C. Nice one. Wait, namoli ako. Push may isa sa long. Nice. My ultimate is initiated. One enemy Talong. remaining. Nice! Nice! Yun, Diyos ko. Nice one, Soba. Good morning. Ngayon lang nagka-kill po. Isa. Handa tayo. Sige, A. Revealing area. Hey! Let's go! Saan kaya yun? Ayun! Nasa baba. Wala walang na-scan. Okay, maniwala. From sewer yan. Ay, isa pa! Uy, sinin na bulag. Kaya matras. Go lang. Hindi ako yung nagbulag, si ano yun, si Bitch yun. Si Bridge. Kaya Di lang. pa tayo? Let's not blame Phoenix, guys. Kakulay lang. Sinich, takbo, Sinich! Lipat nyo na. There's a mid. Nandito na eh. Lipat, Sinich! Takbo! Takbo, Chinit! Go! Saan tayo? Si? Takbo, si. Alalalala. Paano yan, Naging Speedy Gonzales ako. Come on. O yan, dito na. Go. Oh, nasa B sila, nasa B. Open plant. Nice. Isa pa, may isa pa. Dalawa, P. Cage up. Ay, sayang. Laging ganun sila, One, no? Dalawa Teka. lagi. City. Antidote. Mga Smurf yun? Isa-isang pop lang di Chinitsa. Turret down. Ay, ayan na. Wala na. Tinanggal na. Reloading. Guess pam On lang, cooldown. pingo. Naku po. Ocho, wala. Ay, yawa. Will they try the same old tricks? Yun. Hindi natin na-spaman yun. Ewan ko, sabay kayo nag-reload. Spaman ko yun Na ano yung ult, Guys, ay sayang yung mga swarm. nanalo yung breach. 2 kills lang siya, 13 rounds. Yung killer ba sa A kanina?
Hindi. Hindi, sa tabi. Firepower. Sa B, okay. Si. Pwede pasama ako sa ano? Pasama ako sa garage. Sige. Susuka ko yan. Hindi dito. Gagi. Ah, Yun lang. Enemy spotted mid. Ay, gago. Reloading. Sige, sino. Hit ka dito, ano? Oli, punta ka sa hit. Oli, Punta dito, Insan. Nasa likod niya na, guys! Window! Neste sa... Flash! Nice one. May mga hindi pre. silang dalawa. Middle isa. Player standing. Gagi, 52. Nasa door. Ah! kanan ko. Gago no. Tragic. This is crazy. It feels like we've been doing this What forever. a disaster. Anyone else feel like that? Hirap pa mga Pero yun, ma. nagpupush sila lagi. Oo nga. Sa A. A at saka dito. Kanina may nagpush dito. Oh, may nag-push dyan. Tsaka dito sa garage, no? Oo. Ang galing nila. Hindi yan silver, guys. Come Kalawang into ano? the unknown. High plat. May trade. Pucha. Oo nga eh. Alarm bot out. Garage yung ano. Walang one. This one. Smoke. Ay! Trade. Bilis! Flash! Reyna killed. Weapon Nice one. here. Tapa. Go. Watch your eyes! Nice. Go lang, guys. Stay alive. Cage triggered. Galing B ata. Galing. Inay, marami. Enemy remaining. Oy, 300. Nagpa-plant na ako nun ha, binitawan ko lang. Charot. My camera is broken. Hindi ko alam, nandun na pala. Nanalo din. Si Maki, binaril ng scan yung kalaban eh. Baka pwede tayo. Nasa pool. Plant nyo dito. Sa tabi, sige. Plant nyo dyan. Tapos post plant na lang tayo. Sige. Yun, no? Grabe, lamig ng boses ni Boss. Roar! Time for a Sige, yung field post plan test. niya dito. Baka mag-pick yung ano. Okay. Nagpa-flash yung Phoenix, ah. Turret out. Going up! Watch your eyes! Chokes resonating. No, you don't! Flash! Down. Reloading. Dito galing A ah. Yes, stay alive, Meron sa guys. smoke, meron sa smoke ng A. That's a concuss. My Ay shit, ultimate is ready. 80. Dalawa nandun, galing A. On hiding. Nandun galing nga sa A. Umikot yung isa. Cage triggered. One enemy remaining. Dito. Suspawn nila yun eh. Nag-save. Nice one. Wala bumalik. Nagpe-fake news lang. Nagpe-fake news. Nice one. Watch them run when lit by Salamat, my soul. mahabol na tayo. That's when we Strike. No trades. Tapos help mo sila Phoenix. Para may entry. Shut down sa A. Oh, yata. So si Reyna nasa ano pa din. Tignan niyo yung fake ko, guys. Ay. Oo, di ba? Nice. Na-fake, pati kakampi. Diba? Wala talaga yung madedetect eh. Come on, let's go! Ayun. Push. Pwede. Ayun lang. Mid. May tao dyan, may tao. Garage. From mid. Joke's over! You're dead! Watch your eyes! From long one. Timing naman yung smoke niya. Makaka-atras kayo? Initiated. Ay, sorry. Atras tayo. Sirain yun. Ay, gagi. Spike down A. Likod. Likod. neutralize. Gago, may close na. Nice.
Lagi silang tabi-tabi. Ano, mag-arrow ako para ma-detect. Ah. Placing sentry. Go. 1, 2, 3, go. Revealing area. Going up. Flash. May omen dyan ah. Help lang. Straight. Pulse pad. Ay, yan ako ng hayop. Ano? Agag. Ako na, 37. post na. Last player standing. Ay, Nilapitan na siya. Sino Yung nga trap dito sa naman face? ni Killjoy nasa garage eh. Tara. Smoke's up. Going up. Backside one. Uy, shit, 40! Spike down. C. Backside ah. Wait, JJ. Sleep, brother. Last player standing. Backside. Side. grabe. C, pwede natin yun. Push natin yung C. May habang yung C. Hold din ako. Okay. Kanin mo lang, Maki. Pa-help na lang ako dito. Kailangan yung detect mo. Sova. Kailangan na. Nakatago kasi yung ano rito. Tara. Smoke's resonating. Go. Meron sa left yan ah. Check nyo kanina meron. Ay! Nice one. Cage triggered. Down. Nice one. May sila lahat. Dalawa dun. Tatlo. Tatlo. Here. Pero ba umikot na? Here. Doon. Sila ba? One enemy remaining. Ando sa site na. Side na, side na. Nice one. Nice one. Kahit yung long lang. Kahit long lang i-push natin muna. Enemy spotted A. Flash. Oh no. Fires out. My ultimate is red cage triggered. Where is Off your feet. Ang dami nangyayari. Oh my god. You should run. Ala! Lahat na! Paano to? Ay, gago. Tinamaan ako sa heaven. Ay, gagi oh! Caught one. Naka 61. Nasa top si Omen. Heaven. Naka-Odin. Nice. Nako, diffuse. Last player standing. Wala na. Defenders win. Okay. Tulugan na. GG, good night guys. Okay.